السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نقدم لكم اليوم غادي يتكلم على لي لونيت دو سيكوريتي. tout le monde doit savoir بلا هاد لي لونيت دو سيكوريتي كيلعبوا واحد دور مهم وفعال في حماية العين من لي كور اترونجي. يعني بار اكزومبل شي واحد مثلا تيدير دي طرافو مثلا دو فغاب ولا المولاج ولا ليزيناج اكسيتيرا، دونك ضروري كتكون واحد لا بروجيكسيون دي كور اترونجي. دونك الا كانت لا بروجيكسيون دي كور اترونجي او نيفو ديال لي زيو، دونك انا اوتوماتيكمون غادي تصاب داك العامل بواحد دي لي بليسيور او بيان دي دولور ديال العينين. اذا pour prévenir هاد لي بروبليم qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure de sécurité? Il faut porter les gants de sécurité comme ça كما كتشوفوا هنايا. دونك كاين plusieurs types de lunettes de sécurité. كتشوفوا هاد لي lunettes de sécurité اللي هما simple، وكاين دي lunettes de sécurité étanches. كما كتشوفوا هاد les lunettes de sécurité sont des équipements de protection individuelle EPI destinés à être portés afin de prévenir les risques. Donc les risques اللي هما liés à la vue، يعني اللي عندهم علاقة مع النظر، يعني كما كتشوفوا destiné à être porté afin de prévenir les risques liés à la vue, aveuglement, perte de visibilité, rayonnement, risque de protection de particules. كما كتشوفوا هادو كيحبسوا سيرتو دابا هادو لي لونيت اللي هما ايطونش بالنسبه لي ريسك دو بروتكسيون de particules solides, liquides ou chimiques. donc بالنسبة لهادو راه ايطونش كيمنعو لا بينيتراسيون ديال هاد لا سيرتو لا بوسيير. عاوتاني كتكون لا بوسيير ميتاليك اكسيتيرا. normalement vous devez porter les lunettes de sécurité étanches. كتشوفوا هنا دونك كما هضرنا في الاول ان les lunettes de sécurité jouent un grand rôle dans la protection des yeux. Donc, parmi les équipements de protection individuelle, يعني اللي خص لاجون يديرهم au cours des travaux d'oxycopage, de meulage, de frappe, grattage, usinage. يعني البلاصه اللي كتكون فيها لا بوسيير الكورون داغ يعني داخل المعمل. دونك هاد خصهم بحال هاد لي لونيت هادو كما كتشوفوا. بالنسبه لي ايطونش يعني باش ما ديرش لا بينيتراسيون ديال لا بوسيير au niveau ديال لي زيو، c'est mieux de porter les lunettes étanches. Pourquoi? Pour prévenir les accidents de travail, la pénétration des corps étrangers كما قلنا، les particules solides يعني بحال دوك الطرفة ديال الكلامين ديال الحديد مثلا ولا الخشب اكسيتيرا. ليكيد مثلا تكون لا بروجيكسيون ديال لي زويل اكسيتيرا، ولا كاين شي حاجه شيميك دونك كتكون مانيبيولاسيون دي برودوي شيميك. نورمالمون vous devez porter هاد لي غون او بيان هاد لي لونيت دو سيكوريتي ايطونش. هادشي بالنسبه لي لونيت دو سيكوريتي دو بروتيكسيون ديال لي زيو. دونك كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدخلوا ديروا ابوني لهاد لاشين اي لايك باش يوصلكم
جديد في ميدان السلامة، وشكرا.